ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ନକଲି ଡିଜେଲ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଅବୈଧ କାରବାରକୁ ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁରିଆ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଡିଏଫ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଡିଏଫ୍ ବଡ଼ ଡିଜେଲ ଯାନବାହନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ୟୁରିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସିରିଆ ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲିଟର ନକଲି ଡିଏଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 360 ବୋରି ୟୁରିଆ ସାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ନକଲି ଉତ୍ପାଦକୁ ଅସଲ ଡିଏଫ୍ ନାମରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନକଲି ଡିଏଫ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭାରୀ ଯାନବାହନର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହେବା ସହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଅବୈଧ କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ନକଲି କାରବାର ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଗକୁ କେମିତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। खबर आसला इल्लीगल डीजेल एग्जॉस्ट फ्लूइड डीएफ बनावची बोली गोटे खबर आसला इमिडिएटली हमर एसडीपी ब्रजराज नगर आईएसी टाउन आईएसी सदर माने जॉइंटली राइड करतले आ सांगरे एग्रीकल्चर ऑफिसर फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर देन टाटा मोटर्स का अधिकारी माने आसले देन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जाना पड़ला के समाने सब्सिडाइज्ड यूरिया छत्तीसगढ़ आने दे आर एडिंग वाटर देन दे आर प्रिपेयरिंग दिस डीएफ समाने बहुत गुड़ा फेक ब्रांड्स करके समाने बिक्री करूछंती। आल्सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जाना पड़ला के टाटा अशोक लाइलैंड मैक्स से फेक ब्रांड्स बनाए के 20 लीटर्स डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड अक्रॉस ओडिशा छत्तीसगढ़ रवाना कर इंक्वायरी इज गोइंग ऑन से इलीगल फर्टिलाइजर कोर्ट जानते वेर दे आर प्रोक्यूरिंग दिस इलीगल मीन्स डाइवर्टेड सब्सिडाइज फार्मर सब्सिडाइज पाई फर्टिलाइजर अच्छे बट से डाइवर्ट करके इलीगली मैन्युफैक्चरिंग डीएफ मैन्युफैक्चरिंग वेरीफाई कर बैकवर्ड लिंकेज कौन अच्छे और तांकर फॉरवर्ड लिंकेज कौन अच्छे मीन्स कहा को दिया डीएफ फ्लूइड डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कहा को दे सेटा हम इंक्वायरी कर फर्दर डेवलपमेंट्स झारसुगुड़ारू घनश्याम पढ़ियारी रिपोर्ट ओडिया भास्कर।